Kini nga akong gi-welding mao ni ang dagdag nga 12 mm. Nagalanganin ko pamutang sa block kay murag diskumpiyado man ko sa kalig-on sa tulo ka tubo. Kay bugat-bugat ra ba ang precast nga blocks. Kung gipanigurado gini na ako nga gibutangan na lang gina ko anam-anam og 12 mm. Bisan og hilang ni siya o dili kaayo kanang fully. Bisan og hilang pa ning iyahang mga distansya, makadugang na nig lig-on, makakontinue na ko butang og blocks. Kay nagpanaganag ko butang og blocks kay murag alanganin man gyud ko sa tulo ka tubo kay di magud kayo baga nga tubo. Ang karon nagpang-welding ni na akong 12 mm nga gidugang na og palit. Diri sa hook niya para mulig-on. Nya makapalit na po ko otro, ako ni dugangan pa ni siya babag cross. Sa pagkakaroon bisag hilang niya nga pagkabutang gidugang na kong mga 12 mm, di pa man gini final kay 60 ang diferensya gid ani niya ang distansya para ligon. Kini hilang pa ni, kulangan pa gini pero makadugang na ni siya ligon pagbutang nato sa mga blocks. Di na ta kayo makuyawan. Kaya ang blocks bugat ba ya. Pero anam-anam na ako, gitry na kong butang ganina gusa. Okay man. Karon walang gi ko magkumpiyansa ako yung gidagdagan. O makalugar patag kwarta sunod adlaw ato pun dagdagan. Thank you for watching.